ह्यूरिंग में मस्जिद रमफोर्ट में ईद उल अज़हा की 5 नमाज से पढ़ाई गई। पहली नमाज 6 बजे, दूसरी 7 बजे, तीसरी 8 बजे, चौथी 9 बजे और 5वीं और आखिरी नमाज 10:30 बजे थी, जिसमें लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की, नमाज ईद उल अज़हा अदा की। मर्दों के साथ साथ औरतों और बच्चों ने भी नमाज ईद उल अज़हा अदा की और औरतों के लिए खसूसी पर्दे का इंतजाम था। आइए बात करते हैं ह्यूरिंग मस्जिद की इंतजामिया से कि उनका क्या कहना है। When Sayyidina Ibrahim alayhi salam, he made a dua to Allah subhanahu wa ta'ala. He asked Allah Jalla Jalaluhu, رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. When he finished constructing the Kaaba, he prayed for a nation that would follow. He prayed for you and for me to follow in his footsteps. And he prayed for a messenger that would come and he would teach them the kitab and he would teach them the sunnah, and his name was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And wajib Eid al-Adha prayer with 6 extra takbirs. 6 extra takbirs. Now the takbirs, they sometimes confuse people, so if you don't get this, then just look at the person next to you. But the takbir, firstly, you have the normal takbir, Allahu Akbar, and then we say the thana, subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka. That's all you say. Then the Imam will say 3 extra takbirs. Okay, 3 extra takbirs, and on the third, he will recite Surah Al-Fatiha and another surah. Then the prayer goes exactly the same as a normal prayer up until the second rak'ah after the surah. In the second rak'ah after the surah, before going into ruku', we say 3 extra takbirs then, and then we say a 4th to go into ruku'. Okay? So normal prayer, except that 3 extra takbirs at the start and 3 extra takbirs before we go into ruku' on the second rak'ah. And then after the prayer, there'll be a short, very brief 5-minute Arabic khutbah that is wajib to stay for. So we recommend everyone to stay behind and to partake in that. So let's stand. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. والله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد،
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، يا معشر المسلمين، قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعدائك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين يا أرحمكم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. عيد مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله. अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे से बात करने का। यहाँ पे हम लोग 1982 से इस्टेब्लिश्ड हैं और हम लोग यहाँ पे आज 5 नमाजें कर रहे हैं, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10, साढ़े 10 बजे। तो इंशाअल्लाह हम लोग बड़ी ईद है ये, तो कुर्बानी का भी हम लोग ने सामान किया था कि लोगों से कुर्बानी का इंतज़ाम कराया था और माशाल्लाह से हम लोग माशाल्लाह कोई 1000 लोग एक वक्त में नमाज पढ़ लेते हैं। बस वॉलंटियर्स हैं, काफ़ी लोग जो वॉलंटियर करते हैं। सबसे पहले तो मैं सब नाजरीन को ईद मुबारक कहूँगा। तो हम इंतज़ाम करते हैं, इस दफ़ा हमने 5 ईद की जमात की है क्योंकि लोगों की तादाद ज़्यादा होती है, तो फिर कुछ लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि वो उनको मौका नहीं मिला नमाज ज्वाइन करने का। तो हमने लेडीज़ का अलहदा इंतज़ाम किए हुए, माशाल्लाह अच्छा खासा इंतज़ाम है लेडीज़ के लिए। और फिर उसके अलावा जुमे की भी हमारी 2 जमात होती हैं क्योंकि लोग काफ़ी होते हैं। तो इन नमाज के अलावा हमारे बच्चों का मदरसा है जो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को होता है बिटवीन 5 and 7। और बच्चों के अलावा एडल्ट्स की जो तजवीद की क्लासेस हैं वो भी ड्यूरिंग द वीक हुआ करती हैं, ड्यूरिंग डे टाइम फ्रॉम 10 ऑनवर्ड। वो लेडीज़ के लिए भी हैं और मर्दों के लिए भी हैं, और दोनों अलग-अलग जमातें हैं। इन चीज़ों के अलावा हम फूड बैंक जो है वो रन करते हैं। सैटरडे को हमारा फूड बैंक होता है और वेडनेसडे को इवनिंग को फ्रॉम 6 o'clock ऑनवर्ड होमलेस के लिए फूड प्रोवाइड करते हैं हम। प्रिपेयर्ड मील होता है हमारे यहाँ पे। इफ्तारी का हम इंतज़ाम करते हैं ड्यूरिंग द रमज़ान एंड ऑल्सो यौम अराफात पे इफ्तारी का इंतज़ाम था। तो जितना कुछ हो सकता है वो वॉलंटियर लोग हमारी हेल्प करते हैं इस मामले में। और अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों, बहनों, भाइयों को ईद मुबारक। बड़ा मुबारक दिन है। तो आज हम इधर ही आते हैं।